دوستان گرامی، روزهای نزدیک در مغازه مال‌های تکنیکی بهترین اقدام‌های جدید میشد با واسطه همکاران کل همکاران ما با بانک‌های ولایتی سوخت با نرخ‌های فایزهای پست در مغازه مال‌های تکنیکی بهترین تمام تجهیزات‌های تکنیکی را با واسطه نقدی و غیر نقدی با واسطه PR کدها خریداری کردن ممکن است. ما کوشش میکنیم با نرخ‌های دسترس به شما خدمت رسانی کنیم. نشر نوبتی برنامه اخباری وزارت کارهای داخلی به شما اوید مهمترین سمت‌های فعالیت مقامات کارهای داخلی خصوصاً آشکاریابی جنایت دوام روزهای اخیر معلومات می‌دهد. با شما هستم من رخسار تولوزاده. سلام. متاسفانه بعضن وقتا جهل و رذالت و خصومت و بدبینی در وجود بعضی انسان‌ها تا درجه ریشه می‌دواند که قصد جان همدیگر نموده دست خویش را به خون آغشته می‌سازند. در شهر دوشنبه پدر برای به هلاکت رسانیدن دختر نابالغ خود به دست کارمندان میلیسیا افتاد. شرح این جنایت دهشتبار در گزارش سیراج‌الدین شکوری از ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه. چند بار زدم شمارش در خاطرتان نیست؟ نه شمارش در خاطرم نیست. ننگاورترین کردار جنایتی بشبه به هلاکت رسانیدن پیوندان مخصوصاً کشتار فرزند از جانب پدر به شمار می رود که هیچ گاه بدنامی و عذاب روانی چنین نفر را رها نخواهد کرد. مدینه سعیدова که همگی 11 سال داشت با یک بیرحمی مخصوص از جانب پدر خود به هلاکت رسانیده شده قربانی نافهمی‌های ناچیزی مالیوی گردید. پدر 66 ساله شهروند سیدوف گورز شریپوویچ ساکن کوچه خیرآباد ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه همچون گمانبر در صدور نمودن جنایت آدمکشی مذکور دستگیر کرده شد. ضمن پیشبرد کارهای تفتیشاتی معین گردید که گمانبرشونده سیدوف گورز محیط ناسازگار اولیوی داشته دوام سالهای اخیر از بیماری نیز رنج می‌کشیده است. سنه 28 اکتبر سال جاری نامبرده در ناپدید گشتن مبلغ‌های پولی خود که برای خریداری نمودن دارواری و معالجه جمع‌آوری نموده بود فرزند نابالغ خود را گمانبر دانسته برای یافته گرفتن مبلغ‌هایش او را مورد لطم‌کوب شدید قرار داده با یک بیرحمی مخصوص او را به هلاکت رسانیده است. گفتم گاز که در جوی مانده پولا که اول خیلی گاو نزد و گفتم برم چوخ میارم گفتم پوتا میشکنم گاوزا که بعد گفت که اوچان دادم بعد اوچشو فریاد کردم رو پرو کردم نمیگم در پشت دادم در این وی و ممکن در حقیقت نبود و خیلی دخترتان پولا نگرفته بود. گفت گرفتم برای همه ما قرار کرد. خود اقراری گمانبرشونده بیانات شاهدان دلیل‌های شیعی و اظهار جنایت در جای حادثه دلیل‌های روشن و ردناپذیر هستند که کردار جنایتی دستگیر شده سیدوف گورز را ثابت می‌سازند. این اساس و تصمیم پردمت‌هایی است که گمانبرشونده برای صدور نمودن جنایت آدمکشی از آنها استفاده کرده است. بعد از گفتگو از منزل استقامتی نامبرده همچون دلیل شیعی دریافت و مصادره کرده شدند. چنانچه شما می‌بینید گمانبرشونده هنگام صدور نمودن جنایت آدمکشی سر فرزند خود را چندین مرتبه در تن دیوار ضربه زده است که خون و ازهای آن هنوز هم باقی است. واقعا باعث تأسف بزرگ است که یک لحظه نه خشم و غضب از چند جانب یک عائله را ماتم زده نمود. فرزند خردی خاندان به هلاکت رسانیده شده پدر نیز برای این عمل جنایتیش پشت پنجره محبس رفت. وابسته به حالت مذکور از طرف پروکراتور شهر دوشنبه با ماده 104 قسم 2 بندهای و یعنی نسبت نابالغ و با بیرحمی مخصوص به هلاکت رساندن آدم پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات پیشکی آن ادامه دارد.
ғайриқонунӣ соҳиб шудан ва нигаҳдории силоҳи оташфишони тамғаи АКС-74 амали пинҳонкоронаю ғаразноки ҷиноятиест, ки дар содир намудани он шаҳрванд Мулло Одиназода Аҳмад Али Маҳмудҷон соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Обурдони ноҳияи Мастчоҳ гумонбар аст. Гумонбаршуда силоҳи оташфишони ҳолати техникияш ба талабот ҷавобгӯ ва барои тирпарронӣ коршояамро бо 1 адад тирдон ва 49 адад тири қудраш 545 мм дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд фурӯхтанӣ шуда ба дасти милитсия афтод. ҳамин яроқи гирифтагии худамро ба ҳамин ҳизби муқомотҳои давлатӣ месупоридам, ба ин рӯз гирифтор намешудам. ман дар гуноҳи кардаги худам пушаймонам. нигаҳдории ғайриқонунии силоҳи оташфишон қадамест ба сӯи ҷинояти махсусан вазнин. эҳтимолияти содир шудани вазнинтарин ҷиноятҳо хавфи ҳамешагии чунин кирдор маҳсуб меёбад. тавассути автомати мазкур содир шудани дигар ҷиноятҳо, чӣ гуна соҳиб шудан ба силоҳ, мақсаду маром ва алоқамандии гумонбаршуда ба гурӯҳҳои ҷиноятӣ дар рафти ҳаракатҳои оперативӣ ва ташхисию тафтишотӣ муайян хоҳад шуд. айни ҳол аз рӯи ҷинояти мазкур нисбати Аҳмад Али Мулло Одиназода бо моддаи 195 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ҳолон ки дар сурати ихтиёран супоридан тибқи банди эъзои ҳамин моддаи кодекси ҷиноятӣ шаҳрванд Мулло Одиназодаро ҷавобгарии ҷиноятӣ таҳдид намекард. як нафар ҷавон дар пойтахти кишвар барои содир намудани ҷинояти роҳзанӣ боздошт гардид. рафти тафтиш маълум намуд, ки гумонбар пеш маҳбасӣ гардидаву мебоист роҳи дурусти зиндагиро интихоб кунад. баръакс, боз даст ба кирдори ҷиноятӣ задааст. шарҳи ин ҷиноятро дар гузориши навбатӣ мебинем. ҳафтаи ҷорӣ аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт шаҳрванд Чӯпонов Ёсин Раҷабович соли таваллудаш 2004 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, ки қаблан 2 маротиба барои содир намудани ҷинояти дуздӣ суд шудааст, ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти роҳзанӣ дастгир карда шуд. номбурда санаи 22 октябри соли ҷорӣ тақрибан соати 10 шаб ҳангоми дар кӯчаи Неъмат Қарабоеви ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе қарор доштанд, ба воситаи корд ва таҳдиди зӯроварӣ аз дасти як ҷавони сокини пойтахт як адад телефони мобилӣ тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса фирор кардааст. خیلی تو قوم آده سالدم ما طرف یا کچینور فایزلو را دیدم فایزلو را گرفتم اومدم در پیش ملادیانی تلفن خواهشا گرفتم مجبوری بردم در همسایه 400 تومان فروختم. با این کردار جنایتی خود نامبرده به جبردیده ضرری مالی رسانیده است. وابسته به حالت مذکور نسبت گمارشونده چوپانوف یاسین برای صادر نمودن جنایتی راهزنی طبق طلبات ماده 249 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده او در حبس پیشکی قرار دارد. ҳангоми хизматбарӣ аз ҷониби кормандони раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ ҳолатҳои зиёди ғайриқонунии интиқоли сангҳои сафед тавассути воситаҳои нақлиёти боркаш ошкор гардид. дар идома муайян карда шуд, ки ин ронандагони боздоштшуда дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Фахрубоди ноҳияи Хуросон бе иҷозатномаи махсус кони ғайриқонунӣ ташкил намудаанд. эҳсон Абдуллозода дар ин хусус гузориш омода кардааст. طبق طلبات ماده 13 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، زمین، ثروت‌های زیرزمینی، آب، فضای هوایی، عالم حیوانات و نباتات و دیگر بایگری طبیعی مالکیت استثنایی دولت میباشند و دولت استفاده ثمرناک آنها را به منفعت خلق کفالت میدهد. با مقصد حفظ این بایگری طبیعی و محافظت آن از نیست و نابود شوی، کارمندان ریاست اکولوژی و سیاحی وزارت کارهای داخلی فعالیت خود را مقصدناک برآ مانده در یکجایگی با مقامات دخلدار چاره‌های سودمند اندیشیده ایستادند. در نتیجه سنجش مقصدناک از جانب کارمندان این نهاد 9 عدد واسطه‌های نقلیاتی بارکش تمغه کمز بازداشت گردید که به غیرقانونی کشاندن سنگ‌های سفید مشغول بودند. واسطه نقلیاتی بازداشت گردیده به جریمه‌گاه مأموری ریاست اکولوژی و سیاحی وزارت کارهای داخلی دسترس کرده شدند. هنگام بازپرسی معین گردید که واسطه نقلیاتی بارکش به شهروندان ایمتوف خالنظر، گلمیرزویف مظفر، کوگانوف علیبک و دولتوف عبیدالله ساکنان جماعت دیهات فخرآباد ناحیه خراسان و شریپوف نورالله ساکن دهه مدد ناحیه رودکی تعلق داشته نامبردگان چند مدت این جانب با کشاندن سنگ‌های سفید که برای کارکرد محصولات ساختمانی استفاده می‌شوند غیر قانونی مشغول گردیدند.
дар идомаи корҳои санҷишӣ ошкор гардид ки номбурдагон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти фахрободи ноҳияи хуросон бе иҷозаномаи мақомоти дахлдор кони ғайриқонунӣ ташкил намуда муддати чанд моҳ мешавад ки худсарона сангҳои сафедро ба шаҳри Душанбе интиқол дода ба коргоҳҳои истеҳсоли маҳсулоти сохтмонӣ ба фурӯш бароварда аз ин ҳисоб фоида ба даст оварданд. кирдорҳои содирнамудаи номбурдагон дар баробари вайрон кардани муҳити экологӣ ҳамзамон дар ҳолати боришоти зиёд имкон дорад ба канда шудани замин боис гардад. вобаста ба ҳолати мазкур маводҳои зарурӣ тартиб дода шуда таҳқиқи он идома дорад. муносибати нодуруст ва кирдори ба табиат харобиовар ҳар лаҳза амнияти экологиро халалдор, сарватҳои табиатро ба нобудшавӣ ва муҳити зистро нобоб мегардонад. зеро олами набототу ҳайвонот танҳо бо истифодаи дурусту сарфакорона рушд менамояд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон аз вилояти Суғд таҳия гардидааст. кормандони шӯъбаи минтақавии раёсати милитсияи экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд бо фаъолияти шабонарӯзӣ дар самти таъмини амнияти экологӣ сафарбар шуда ҳолатҳоеро ба қайд мегиранд ки аз маърифати пасти экологӣ доштани шаҳрвандон дарак медиҳад. истифодаи захираҳои табиӣ бе иҷозати махсус метавонад ба коҳишёбии захираҳои табиӣ анҷомад. ташкили худсаронаи кони сангу шағал, қумуррег ва дигар маҳсулотҳои табиӣ дар сохтмон истифодашаванда, риоя накардани талаботи ҳифзи муҳити зист ҳангоми ҳамлу нақл ё нобудсозии партовҳои саноати маишӣ, тартиботи муқарраргардидаи ҷамъоварӣ, интиқол, хариду фурӯши объектҳои олами ҳайвоноту наботот ва маҳсулоти онҳо, худсарона буридани дарахту буттаҳое ки барои кабудизору ободонӣ шинонида шуданд, боркашонии борҳои пошхӯранда бе пардапӯши муҳофизатӣ, сайди ғайриқонунии моҳӣ, шикори ғайриқонунии паррандаву ҳайвонот ва ошкорсозии дигар ҳуқуқвайронкуниҳо дар самти ҳифзи муҳити зист натиҷаи фаъолияти хизматии масъулини милитсияи экологӣ аст, ки мунтазам дар минтақаи Суғд мавриди чораҷӯӣ ҷиҳати пешгирӣ аз чунин кирдори зидди экологӣ ва баланд намудани маърифати экологии шаҳрвандон қарор мегирад. моҳе то 2 маротиба ташкили амалиёти ҳавои тоза корбарии милитсияи экологии вилояти Суғд дар якҷоягӣ бо масъулини раёсати ҳифзи муҳити зисти минтақа аст ки барои кам кардани таъсири зарароварии ихроҷи газҳои нақлиёти автомобилӣ ва дигар омилҳои ифлоскунандаи ҳаво ва муҳити атроф гузаронида мешавад. дар ин муддат 1097 протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нисбати ронандагони воситаҳои нақлиёт тартиб дода шудааст. давоми 9 моҳи сипариштаи соли равон кормандони шӯъбаи милитсияи экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд 15 ҷиноят дар самти экологӣ ва муҳити зист ба мисли буридани ғайриқонунии дарахт, сайди ғайриқонунии моҳӣ ва фиреби истеъмолкунандагон ошкор намуда 2186 протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар самти муҳити зист тартиб доданд. чунин таъсиррасониҳои ҳуқуқӣ ба он хотир аст ки амнияти экологӣ таъмин, сарватҳои табиӣ ҳифз ва муҳити зисти бехатар моро иҳота кунад. ҳамватанони иззатманд, роҳи қонунии зиндагиро ҳар касе интихоб кард, ӯро ояндаи сабз интизор аст. бо милитсия ҳамкорӣ намоед. то дидори навбатӣ, хайр.